Dugay kay di gyud dalim mabarog diri sa tubangan labi na gyud ning magwali. Kung ako'y papilion mas nindot pa ning maglingkod nga maminaw natulog kaysa ani magwaling katindog ayaw-yaw. Mao na nga ayaw gyud mo katulog kay matod pa sa uban nga magwawali pila ka adlaw pila ka gabi iming nagpilar. Pagtuon lang ani nga mensahe. Pero subo lang pamalandungon. Iwalig pila ka minuto tulog-tulugan pagyod. Pero salamat nga humanatag katulog kaganiha. Dili Sunday school ha, kagabi ba? Okay, praise the Lord for that. So dili ta magdugay, please, gihangi og mo sa pagtindog uban kanako, abrihi inyong Bible. Amen. Naamoy Bible? Amen. Kay Bible baptist ko ta. So naagid tay Bible. Okay? So kung wala mo Bible kay nabilin, paningkamuti nga madala ninyo unya. Pero kung inyong cellphone nadala, inyong Bible nabilin, sige na lang. Pero unta, no? Bible baptist ko ta. Okay. So John chapter 3 verses 1 to 7, very common passage kay ni sa Bible, no? I know naalaman gud tay live stream karon ya daghan kay mga debate regarding sa mga doktrina, no? So mga unta kay basin niya mabash na punta ba, no? Pero salamat no, kay ang pulong sa Ginoo klaro kayo. Amen. All right. John chapter 3 verses 1 to 7. Ato nim puli-pulihon sa pagbasa. Ako'y mabasa sa verse number 1, kamo sa verse number 2, and then sa verse number 7 ato kining dunganon. The Bible says, John chapter 3 verse number 1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse number 3, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Verse number 7, everybody read. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. This morning, let's talk about the joy of being born again. And shall we pray? Precious loving Father, Lord, salamat sa kaayo nimo sa among kinabuhi throughout the week. Ikaw Ginoo nagauban kanamo. Salamat Lord sa mga butang nga gialaw nimo sa among kinabuhi. Salamat Lord sa kanunay pag-sustain kanamo sa among gikinahanglan. Though sometimes nami mga kapakyasan, kakulangon ug mga sala nga nabuhat. Apan Lord, salamat nga diin asa ang sala imong grasya minagaya Ginoo. Lord, salamat nga kami makaalagad, makasimba kanimo karon. Inintak na sa kamuntagon. Akong pagampo, labi na Ginoo sa pagtuon, pagwali, pagpaminaw sa imong pulong bala ang Espiritu, ikaw magalihok. Ikaw Ginoo maga-empower kanako as I preach your word. Tabangi ko, I acknowledge kung kaugalingon wa ko'y mahimo kung wala imong tabang. Unas tanan, pasayluwami sa mong mga kapakyasan nga nabuhat nga wa ka malipay. Ikaw Ginoo magapanalangin, badlunga ang buhat sa kaaway. Ikaw mag-bless, gi-claim na ko ang nakong kadaugan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makalingkod ka mo? The joy of being born again. Okay? So, daghan kayong mga pagtulunan, mga issues regarding nini, mga debates regarding nini kung imong lantawon. In fact, dili sila mutuo sa pagtulunan nga once saved, always saved. Okay? But salamat that the Bible gatudlo o klaro nga gatudlo kanato, once you're saved, you are saved, we are saved forever. Amen? Okay? So sa verse nga atong gabasa, it talks about Jesus and Nicodemus. Now, the new birth. So akong basahon, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
So kimong lang taon sinukudi mo, dili ni ordinaryo nga tao. A Pharisee, ruler of the Jews. Relihiyoso ni nga tao. But one night, ang naitabo nini, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi or Master, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Don't you know nga sa usa ka gabi may adto si Nicodemus si Jesus ug miingon siya, Rabbi, Master, kabalo ko magtutudlo ka ug ikaw gikan sa Dios ug sa akong naibalaan sa mga milagro nga imong gibuhat timaila na nga ikaw Dios ug sa nahibalaan ni Kristo sa pangutana palang daan ni Nicodemus kang Kristo. Walay laing tubag si Kristo ang gisulti ni Jesus Christ. Ingon siya in verse number 3, Verily, verily, I see unto thee, wala sa laing gitubag. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Daghan kanato sa una mga relihiyoso kita, pero wala tay relasyon sa Ginoo. Salamat lang ta nga na miabli og Bible sa atoa didto sa atong panimalay, didto sa imong gitrabahuan o gisangyawan ka nga si Kristo mao ipaagi aron ikaw maluwas. Not our religion. Daghan nato sa una mga relihiyoso. In fact, gahi pa kita sa una unsay dagang mga maadto sa atong balay moingon bata unsay atong namatan mao pagkamatyan. Ang atong Dios do sa una ato pang ibayaw. Si Nicodemus, religious but not saved. Okay? So, unsa ka importante no? Being born again is necessary because we are dead in sin. Patay kita sa sala. The Bible says, Ephesians chapter 2, verse number 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. So, in verse number 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So born of water, it means it is the cleansing power of God's word. In Ephesians chapter 5, verse number 26, the Bible says that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. It is the word of God that points us sa ato ang sala. It is the word of God nga nagsulti, nagtudlo kanato sa saktong paagi, sa kaluwasan, dili sa kahibalo sa tao. Kaya kung kahibalo pa lang sa tao atong gibasihan sa kaluwasan, pwedeng mausab. Laylay tag kahibalo. But salamat ang prinsipyo sa Bible sa kaluwasan, diha nato nasabtan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen? Born of water and then born of the Spirit. It is the new life given by the Holy Spirit. Born of water, it is the inner purification from sin. Born of Spirit, it is the new life and power from the Holy Ghost. Together, the Word and the Spirit bring spiritual birth. So Nicodemus had religion but not salvation. Amen? To be born again means to experience a spiritual birth. Nangutana si Nicodemus, oy, kinahanglan mo ba kung balik sa taguangkan? Susabta ko na, kinahanglan mo ba taong balik sa taguangkan sa itong inahan para matao ta pag-usap? No! Spiritual birth ang gihisgutan ni ini. Amen? Restored relationship. Ganun naman, because we are dead in sins. Patay ta spiritually tungod sa sala nga naa na to. But salamat ta, we are quickened. Gibuhi ta. It is not a second physical birth, but a new life given by the Spirit of God. The first birth is physical, and that is flesh. But the second birth is spiritual. Being born again is necessary, importante, gikinahanglan. Unsa may estado ni mo na ining kalibutan na, relihiyoso man ka, unsa ka man ka makasala, born again is important. Spiritual birth is important because we are dead in sins. Amen? It happens when a person repents. Kano sa man na nahitabo, Pastor? No, sa una, ang among namanggoy relihiyon nung born again. Diba? But it happens when a person repents.
believes in Jesus Christ as Savior and receives eternal life. Diha nagsugod. Being born again, natawo ta pag-usab the moment nga ikaw na ginulsol, imong gituuhan si Kristo nga siya may makaluwas nato, imo sang gidawat sulod sa imong kasing-kasing. Now, the question is this: what are the blessings of being born again? Kung kini bitulo lang ni ka mga basic lang ni nga butang, no? Pipila na to, kabalo na niini, pero sad to say sa Kristohanon na kinabuhi or maingon ka karon, pastor, luwas ko pero wala kining tulo makita si imuha. Una questionably, so siya sa karon ang imuhang kasing-kasing. Number one, the blessings of born again, the joy of born again in Romans chapter 6 verse number 4, therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Amen? Even so, we should also walk in the newness of life. So number one, it brings new life. Amen? Bag-una nga kinabuhi ang naani mo sa diha nga imong gidawat si Kristo. But sad to say, daghan sa mga Kristohanon mo claim nga luwas pero nagpuyo sa daan nga pagkinabuhi. Hello? Hey, timan ina, it brings new life. Dili na ito na ikalimod because that's what the Bible says. Amen? Death here does not mean physical death but a spiritual death because sin separates us from God. Isaiah 59 verse number 2. Isaiah 59 verse number 2. But your iniquities have separated between you and your God. Natuuto sa una no, ang atong pagkareliyoso maduol tas Ginoo. Ang atong pagkasinsiro sa una mo ampo sa atong sayop nga Ginoo, nagtuo kita gidungog to. Pero we are separated from God. Mo nay klaro. From spiritual death to eternal life. Wow. O kana nga kinabuhi, it brings new life and that life is a change life. Hello? A change life. Unsa lang kaha, unsa kaha atong dagway karon ug unsa kaha nga klase nga kinabuhi kung wala ta maluwas. See? Pero salamat ta sa diha nga naluwas na. Nakakadiha karon naglingkod, nabago imong kinabuhi. Very common passage of Bible, 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. When a person is truly saved, they are completely changed by Christ from the inside out. Their old sinful life is gone and God gives them a brand new life. Busa, quit the old life of sin. Worldliness, wrong company, the way we talk, evil speech, selfish living, an empty religion. Unsa man na, pastor? Sige tagsimba pero wala day naluwas. Sige tagsimba pero wala day kabaguhan sa kinabuhi. Ang change life dili makita sa kinabuhi. Muna dagang mga Kristohanon, dagang mga tao nga napandol tungod sa kinabuhi nga walay kabaguhan. Unsa gingon sa Bible? Na baka kunta nga Kristohanon. Kung walay kabaguhan nga makita sa atong kinabuhi. The Bible says, Colossians chapter 3, verses 9. Okay, palihog ko. Colossians chapter 3, verse number 9. Okay? Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Yes, purma buutan kita lang taon pag naa sa simbahan. Pero, kung naa na to sa gawas, still nagpuyo ra gyud gihapon sa sala. Ayaw pa makak. Ayaw pagkaki mong kaugalingon. Amen? And have put on the new man, verse number 10, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Quit the old life. Quit undangin na. Unsa may mga sala nga atong ginabuhat sa una, undangin na. Amen? Hello? Pastor, maglisod kog buhi sa akong bisyo. Pastor, maglisod ko og buhi sa akong akong pagkinabuhi. Pastor, maglisod ko og buhi ani pastor.
Hey, wala imposible sa Ginoo kung tinuod kang aluwas. God gives us a changed heart, changed mind, changed life. Wala imposible sa Ginoo. Amen? Giluwas galit tagikan sa impierno, kinabuhi pa bang babago? Hello? Dili lang kay changed life, but it is a consecrated life. Kinabuhi nga separated. The Bible says, Romans chapter 12, verse number 1 and 2, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. A consecrated life is both simple and challenging. It means making Jesus Christ Lord of every area of your life. Amen? Every area of your life. So sa ato pa, bisag naa ka sa imong trabahuan, or bisag naa ata sa atong panimalay, si Kristo mao'y sentro. Si Kristo mao'y nagkontrolar, nagdumala sa atong kinabuhi. Amen? Consecrated life. Sad to say, we do not allow Christ as Lord in our every area sa atong kinabuhi. Nga naman, we still live with our flesh. Nagpuyo gyud gihapon, nagpuyo pa gyud gihapon ta sa unod. Nga naman, maabitaw nang usahay mo siyat patake, nga naman, aron matagbaw ang atong unod. Pero kung bisag asa ka, kung si Kristo may gialaw nimo sa imong kinabuhi, bisag asa ka, maglikay ka. Amen. Lisod ang consecrated life kung nagpuyo ta sa unod. Lisod. A consecrated life is a surrendered life, set apart from the world and set apart from God. Mao kini ang kinabuhi nga lahi sa uban. Mao kini ang kinabuhi nga giingon sa Bible, we are a peculiar people. A life created by God unto good works. No, we all will of God, kung mong lantawon sa verse nga ato ang gibasa sa last praise diya in Romans chapter 12 verse number 2. The last praise diya, perfect will of God. No, gusto ta nga atong ang desire sa Ginoo is magpuyo ta diha sa iyang kabubuton. But the will of God needs a consecrated life. Being set apart from the worldly principles, kitang mga Kristohanon, dapat wala kita nagpuyo sa lust of the flesh, lust of the eyes, or even sa pride of life. So atong susiyon ang atong kinabuhi. If you are living in a consecrated life, in a changed life, and the letter C, being born again brings a new life, and this life is a continuous life. Unsa man na, Pastor? In John chapter 10 verse number 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Life without end in Christ. Sa diha nga naluwas ta, we live with Christ. The Bible says, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ. Galatians chapter 2 verse number 20, palihog ko na ko ba? Para di ko malibog ba? Galatians chapter 2 verse number 20. Mao na nga kinabuhi ingon ni Paul. Galatians chapter 2 verse number 20. Operator please. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Sa diha nga gidawat nimo si Kristo, we start a life with Christ. Hello? Kinabuhi na with Christ liveth in me, and the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the sons of God who loved me and gave Himself for me. Ang kinabuhi nga naa nato karon, kinabuhi ni diha kang Kristo. Kinabuhi ni together with Christ. Og nagsugod na sa diha nga naatay relationship with Christ, and it is a continuous life. Yes, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan matapos, but the moment nga gidawat nimo si Kristo, we enjoy our life with Christ, and someday forever and ever we enjoy our life with God. It is a continuous life. Salamat ang kaluwasan dili mawala. Yes, it is a continuous life. Amen? The Bible says, and I give unto them eternal life, and they shall never, dili na gyud kita malaglag pa. Amen?
neither shall any man pluck them out of my hand. No one could take away our salvation. Ang eternal life nga imong nadawatan, mauna na ang atong i-enjoy sa langit hangtod sa kahangturan. Amen? Being born again brings new life. It is a changed life, consecrated life, and a continuous life. Now, ang pangutana, sayo na kaya pagsulti nga luwas? O kini imong pagkarelihiyoso, dili na may basihan sa atong pagkaluwas. Let's evaluate kung kanang number 1 point, makita ba na sa atong kinabuhi? Hello? Okay? And then point number 2, another thing that being born again brings is number 2, 1 Peter chapter 1 verse number 3. Ita magdugay, paspasa kayong oras. Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Colossians chapter 1 verse number 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Number 2, it brings new hope. Amen? It brings new hope. Paglaom, it is assurance of heaven and God's promises. Palagos, naapil ba ito nimo? Our lives, our hope is not, okay, our hope is not in this life only, but in the life to come, secured for us through Jesus Christ. Amen? Yes, there is a kalibutan, bali-balihon, tas pagsulay problema. Wala exempted, oy. Maybe naadiri ka ron, simba ka, nga struggle ka. Problematic kita. Nako kita giatubang, nako kita gisagubang nga pagsulay og problema. But salamat our hope is secured. Amen? Our hope is secured. Never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Bitaw na ang atong paglaom, ibutang yun nato diha sa Ginoo. Kaya nga naman, siya may nagkabalo sa tanan. Siya may nasayod sa tanan. Ang wala takabalo sa atong kaugmaon, pero kung atong paglaom pagsalig, ibutang nato diha sa Ginoo nga siya may nasayod sa tanan, our hope is secured. What kind of hope do we have in Jesus? It is a certain hope. Dili lang kay ni kanang unta, but it is a sure promise. Ang paglaom, it is a sure promise. Hebrews chapter 6 verse number 19, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. So, unsa may mahitabo sa kalibutan? Bisang pag naglinog nag 6.9 magnitude. Pero ang atong paglaom, siguro gyud gihapon. Amen? Ang atong paglaom, siguro. Tungod kay nakaangkla na ni. Amen? Nakaangkla na ni. Hope in Jesus is not wishful thinking. It is confident assurance. Musa, never quit following God. Ayag undang sa pagsunod sa Ginoo. Daghan kitong choir sa missions conference. Pero karon murag katunga na lang siguro to, no? Katunga na lang. Ayag undang. Amen? Ayag undang. Ang atong pag-alagad, wala na to gibasi sa atong pagbati. Nga naman, pastor, kay ko gibasi pa na atong pag-alagad sa atong pagbati, bitaw, usahay, ganahan ta, amo nang dasi kita. Pero kung atong pag-alagad, gibasi na to sa atong gugma, atong pagtuo sa Ginoo, ay, way rason nga muundang tao, eh. Amen? Never quit following God because we have a certain hope in Him. Sa Dios kita maglaom tungod kay siya nakabalo og nasayod sa tanan. Iasa nato ang tanan diha sa Ginoo. If you are willing to quit everything you have just to follow Jesus, always remember in Him we have certain hope. Amen. Siguro kini atong paglaom sa Ginoo. And then
Kung ang imong paglaom gibutang nimo sa imong anak, ang imong paglaom gibutang nimo sa imong trabaho. Example mo tong Sir Jolly kanina. What if ang imong anak waon si Ginoo? Moingon na, "Tay, ikaw ron tay akong paglaom." Impatso ta na. Kung imong paglaom na asong trabaho, unyag maputbol ta. Impits. Pero kung atong paglaom na diha sa Ginoo, we have a certain hope. Amen? Sure promise. Sure ni. And then Romans chapter 5 verse number 5, what kind of hope? The Bible says, "And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us." It is a confident hope. Amen? Usibot pasabot anang confident, pastor. It means having strong trust. Usahay no, kita, Lord, salig yung kunin mo Ginoo. Pero nahaagyod gihapoy gamayng porsentos pagduha-duha. Mao nang mag-alanganin og abantis Kristohanong kinabuhi, kinamay porsentos pagduha-duha. Pero sa diha sa Ginoo, we have a confident hope. Sure, strong trust, assurance, belief in something or someone. We are confident that Jesus will never leave us. We fully trust Him. Unsa may promise sa Ginoo, iyan ang buhaton. Pero usahay man God, malabwan kini atong confident nato sa atong pag-confident hope, malabwan sa pagduwa-duwa. Now, as a Christians, maong dili kita magduwa-duwa sa pagsunod sa pag-alagad sa Ginoo because of that confident hope. Amen? Unsa imong gisaad sa Ginoo, buhatan na oy. Tungod kay ang Dios usab andam mutuman sa iyang mga saad ngari kanato. Amen? Because it is a bold assurance that God will keep His word. Ang Ginoo motipig sa iyang promise. Ang Dios mutuman sa iyang saad. Pero usahay lang yun ba? Magduha-duha gyud ta. No? Magduha-duha ta. And then it is, literally lang kay confident, certain hope. Confident hope, and letter C, it is a Christ-centered hope. Colossians chapter 1 verse number 27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So the focus here is not on us, but Jesus. People often hope in money, success, relationship, or even achievements. This kind of hope is uncertain and can fall. Gahope, naglaom ka sa imong sa promotion, ma-promote lang unta ko. Na what if dili? Struggle ka. Kung ang imong paglaom na sa imong trabaho, anak or unsa ba na asa ba na bita? No, kung walay promotion, pakyas gyud ta. But salamat ta. It is a Christ-centered hope. Ang atong paglaom ibutang nato diha sa Ginoo. And the number 3 thing, paspason nato ni. Number 3 thing, okay? Number 3 point, okay, ikatulong ka punto. In John chapter 16 verse number 22. And ye now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. It brings new. Next point, joy. Malipayon ba mo karon? Pastor, wag ko malipay, Pastor. Ay kalagot ko. Pastor, pagbiya na ako sa mong balay, Pastor. Samok. Na ako gibiyaan dito, Pastor, nga maambot na lang, may kisanabot. Pero bisan pag maabot magyud na nga mga maabot magyud na. Siya maglagot ta. Magproblema ta. Ma-struggle ta. Pero salamat ta ang kalipay nato diha sa Ginoo, gyud mawala. Amen. Bisan pag unsa ta ka problema, bisan pag unsa mga struggle, mga misunderstanding diha, pero pag maabot ta kita simbahan, pag maghisikot ta pulong sa Ginoo, mutig babaw gyud ang kalipay. Why? Because being born again
brings new joy. Kita sa una, sa ragutawan tong kalipay sa una, oy. Kalipay na to sa una, og librihan tagtagay. No, tagaan tag isa ka stick nga sigarilyo. Oh, on tag birthday, sa adlang Domingo. Kuyugon tag pangaligog dagat, adlang Domingo. Oro gina atong kalipay. Pero karon, ang atong kalipay na diha sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Now, kining pagsimba sa adlang Domingo, kabubuton ba ni sa Ginoo dili? Yes, it is the will of God. Amen? O kini nga kalipay, bisag si kinsa nga tawo ay makakuha nini. Amen? Way makakuha nini. So biblical example who rejoice in their salvation. Like for example, Luke chapter 46. So Luke chapter 1 verse number 46 to 47. And Mary said, si Maria ba? My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. Si Maria parihara po na to. Nag-rejoice sa iyang kaliwasan, pero ang mga tao nga kabalos kamaturan, gisimba si Maria. Pero maklaro na to, even Mary needs salvation. No? Parihara po na to. Wala na to, gisimba ang mama. Sa unahon sa nato ang mama, kaya ang mama na may muhangyo sa anak. Pero unsay gingon sa Bible, and Mary, my spirit hath rejoiced in God my Savior. No? Klaro ka na nga teaching diha. Amen? Next, mga biblical example ba nga nag-enjoy, nag-rejoice during silang salvation? Philippian jailer, Acts chapter 16, verse number 34. And when he had brought them into his house and meet before them, ang verse, and rejoice believing in God with all his house. No, okay. It is peace and gladness that remains despite of trials. Okay? O kini nga joy, dili lang kay ni joy, kalipay bitaw nga. Tapaw lang ang kalipay na to sa Ginoo ba? No? Aminaw. Kini nga kalipay, being born again brings a new joy, and this joy is a complete joy. John 15 verse number 11. Okay? These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. The greatest joy is not found in things, but in Christ dwelling within. Unsa pa may atong pangitaon, kung naa na si Kristo sa imong kinabuhi, Christ is enough. Basi nagtuo ka karon nga kung naalang ka ni ining butanga, malipayo na ta, hey! There's a vacuum in our heart that only Jesus can fill. Yes. Kung ang imo bitang kalipay gabasi sa kwarta, na usa ka sayings, money is just a number. Kung ang imong pagpangita og kalipay pinaagi sa kwarta, ang number walay kahumanan. So sa ato pa, ang imong pagpangita og kalipay, wa gyoy kahumanan. Kung kana may imong basihan. Amen? Pero kitang Kristohanon, bisag walay kwarta, malipayon. Hello? Makakaon lang, fights na. Pagkasinina lang og pinakadabes para sa Ginoo, fights na. Bahalag dili, branded. Bisang pag-ukay-ukay na. Kumbati na. Amen? Kaya naman, lahi ang atong kalipay. Sa diha nga naluwas ta. Amen? It is a constant joy. Amen? Constant joy, not temporary, but a lasting and every season. Amen? The Bible says, Philippians chapter 4, verse number 4, rejoice in the Lord always. And again, I see, rejoice. It is a repeated emphasis. Paul say it twice, rejoice. Again, I see, rejoice. Kay kabalo gyud si Paul nga ang mga Kristohanon mag-struggle gyud ni ining kalibutana. Naagyoy mga pag-antos, pero i-encourage ta ni Paul. It is a repeated
For emphasis, rejoice in the Lord always. And again, I see, rejoice. Amen? Ay, Pastor, grabe problema na ako karon Pastor, na ako'y sakit nga giatubang. Pero unsaon ta man Pero salamat nga bisag naay problema, mga sakit, or unsay atong giatubang, salamat nga naay paglaom. Gihatag ang Ginoo, ug mao na ang atong kalipay, it is a constant joy. Dili lang bitaw ka nang bitawng gabasi lang sa panghitabo. Kundi bisag unsay mahitabo, malipayon ta. Amen? Bisag unsay mahitabo, no? Struggles and stresses in life we face, but ang kalipay nato diya sa Dios mao'y naghatag og paghupay, and that is the joy of salvation. Dun sunong unsa kani ka importante kining kalipay bitaw sa kaluwasan. Manang mingon si David, Lord, restore unto me the joy of thy salvation. Restore unto me the joy of thy salvation. No, masin ba sa imong kinabuhi karon ba murag wa na tay kalipay. Manang gihangyo gini David, Lord, restore unto me the joy of thy salvation. Okay, lahi ra ning kalipay sa diha nga naluwas ta. Amen? And then it is a celebrating joy. Psalm 100 verses 1 and 2, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. So kini nga kalipay, mo resulta kini og pagdayeg ug pagpasalamat diha sa Ginoo. Amen? Kung tinuod bitaw ka nga luwas, walay rason nga dili nimo simbahon ang Ginoo, walay rason nga dili nimo alagaron ang Ginoo sa imong kinabuhi. Giluwas ka sa Ginoo, unsa may ato ikabalos? Kabantay ka di ba tungod sa kalipay? Kabantay ka no kana bitang naa kay nadawatan niya. Grabe ang imong kalipay ba? So naay mga mabuhat nimo nga, kano nabuhat man ako to? Nahatag no nako akong cellphone tungod sa kalipay nimo ba? Ay, imo na ni akong cellphone no. Nya pagkataod-taod. Naman to. Nga naman, naalagin mo ko cellphone. Imo man gihatag. Kuhala. Nga naman, tungod sa kalipay, nasa nabuhat nga murag, kanabitang labaw pa sa unta, nga di niyan tayo gusto buhaton ba? So tungod sa kalipay na to diha sa Ginoo, walay rason nga, di na to alagaron. Uy, di na to pasalamatan ang Ginoo sa atong ginabuhi. Amen? Wag yung rason. Okay? So, ang kalipay na to sa Dios mo resulta kini og pagdayi ug pagpasalamat sa Dios. Remember Paul and Silas, so diha nga napriso sila unsa ilang gibuhat. Ang ilang kalipay may resulta og pagdayig. Og ang pagdayig nagdala og kadaugan. Og ang nahitabo, ang nagbantay sa prisuhan naluwas. Manang bisag unsay pagsulay og problema nga atong gitubang karon. Kung naaalang yun ang kalipay makita sa atong kinabuhi, dagan pa sa mga tao nga makaingon sila, tinuod yun ang Ginoo nila. Amen? Manahon sa kalisod, padayon sa pagdayeg, kaya mo resulta na og dakong kadaugan. The greatest joy, conclusion, the greatest joy in life is not found in riches or success, but in being born again and knowing you belong to Christ. Let me end with this illustration. No? Once, a little child saw a crawling caterpillar. Ang bata ba, kita sa kanabitang ulod, caterpillar, moving slowly on the ground. No? Saan nga ulod? It was not beautiful. No, ngilingig bilang tao ng ulod. Just a small, gamay lang, hairy, unlimited. The child asked his father, why did God make such a creature like this? Utana ang bata siyang papa ba? Ngano ang ginugahimog man ani nga luod lain ng tawon, no? A father smiled and said, katawa nga mahan, pahiyaw mga mahan. Just wait, son. Ulat sana, that caterpillar is not finished yet. After some days, the caterpillar entered its cocoon. To the child, it looked dead and hopeless. Kabantay mo ng cocoon, kanabitang magbitay nga murag isapot ba, no? But then, after a time of silence, something amazing happened. The cocoon opened, and out came a beautiful butterfly. Bright, free, and able to fly high
above the earth. The Father explained that is what happens when God changes a life. The caterpillar represents our old life in sin, lowly, bound to the world with no hope. But when we are born again, the Spirit of God transforms us. Just like the butterfly, we become new creatures in Christ, living a new life higher than before. Shall we pray? Everybody stand up. Magampot na. Precious loving Father, Lord, salamat Ginoo. Humana akong trabaho, Ginoo. Pagwali. Lord, dear sweet Holy Spirit, it is now your work. Ari sa invitation. This is very important. Alang sa mga bisita or wala magalitay bisita or maybe dugay na ka nagsimba or basin trabahanti ka sa SLB or panday ba ka? Hey, dili na mao'y basihan sa atong kaluwasan. Kung wala'y nakitang kabaguhan, because being born again, the blessings of being born again, it brings new life. It brings new hope. It brings new joy. Pero kung kining tulo ka butang dili makita sa imong kinabuhi, naagyoy dako kayong question mark sa imong kinabuhi. Basin o basin, dili kaluwas. Samtang ang piano nagtukar, ayaw kaulaw. It matters sa imuhang eternity. Maybe wala kay kalipay, tungod kay wala pa kay relasyon sa Ginoo. Maybe nag-struggle ka, makahuna-una kag dili maayo, ngayon naman watay paglaom. Nagpuyo ka sa sala, dili ka kabiya sa imong bisyo, kaya naman wala ka baguhan sa imong kinabuhi. Ingon si Kristo, ye must be born again. Dapat mataw kapag usab ug kana pinaagi lamang ni Kristo kung imo siyang dawaton sulod sa imong kasing-kasing. Dugay na ka nagsimba, unsa man imong estado, unsa man aha magkagatrabaho, kinahanglan ang kaluwasan. Hey, basi nagpuyo pa ta sa sala ba? You must be born again. Kisa man diri karon pastor, dawaton ako si Kristo, isip akong personal og bugto nga manluluwas. Pwede ba nimo maisa imong kamot? Ayaw ka ulaw. Ayaw ka ulaw. Ayaw ka ulaw. Salamat. Naisa. Salamat. Ayaw ka ulaw. Naapa ba? Ayaw ka ulaw. I-accept sa imong kaugalingon. Ayaw i-assume nga luwas ka. So siya ang imong kasing-kasing. Itaas imong kamot. Ayaw ka ulaw. Naapa ba? Naapa ba? Naapa ba? Isara? Naapa ba? So we pray, Lord, salamat sa usa ka kalag. Ikaw karon nga may pataas sa imong kamot, sunod ini nga pagampo. Dawata si Kristo. Sunod ni Ginoong Hesus, ako nga kunod, nga ako sa kamakasasala. So kad karon pasaylo ako. Dawaton ko ikaw sulod sa akong kasing-kasing ug luwas sa ang akong kalag. Sa ngalan ni Jesus. Alang sa mga Kristohanon, kung nasabtan nimo ang mensahe sa pulong sa Ginoo, there's a blessing of being born again. Wala ba na nimo mga value? Ayaw paglangay. You come forward, pakikistorya sa Ginoo. Lord, salamat nga imo kong giluwas. Ang pagluhod sa atubangan dili ni nagpakita ni sa atong humbleness, pagpaubos sa atong kaugalingon. Pagpakita ni because being born again brings change life. New life, bago na nga kinabuhi. Brings new hope, new joy. Maybe struggle kita sa itong kinabuhi karon. O sa may imong giatubang. Salamat nga ang Diyos gahatag ka natog paglaom. Wow, there's a blessing of being born again. Over billions of people around the world, usa ka nga giluwas sa Ginoo. Usa ka nga bag-o giusab sa Ginoo. Wow. Lord, salamat nini nga opportunity. Salamat nini nga sa kadaghan, Lord. Usa ko, salamat, Ginoo. Munang walay rason nga muundang ta.
hapit na mabalik ang Ginoo. So we pray, Lord, salamat Ginoo sa imong pulong. Lord, salamat nga nasabta na mo unsa ka importante ang kaluwasan. Lord, salamat nga imo mong giluwas. Ikaw gahatag na mong bag-ong kinabuhi. Bagong paglahom o kalipay diha kanimo, Lord. Salamat Ginoo. Lord, nakakita ka, nasayod ka sa imong mga kaanakan. They came forward, O God, na sila mapaghangyo diha kanimo. Lord, please, akong pag-ampo. Ikaw may makadungog. Ikaw, Ginoo, magatabang kanila. Lord, tamangin sila. Ligo na sila. Ikaw, Ginoo, panalangin kanila, O God. Kaya sila gahom. Kadiin sila makapadayon sa pag-alagad diha kanimo, Lord. Lord, salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.